दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करेंगे। जो हमारे पास फुल साइज़ का जो ये देखें फुल साइज़ का है। ये देखें क्लियर आ रहा है ना अभी। ये फुल साइज़ का है, मीडिया कंपनी का। ठीक है, ये मीडिया कंपनी का फ्रिज है। तो ये चल तो रहा है लेकिन जो है ना नीचे कूलिंग नहीं है। इसको चेक करेंगे इसका क्या मसला है। ठीक है ना, हो सकता है इसका फ़ैन ख़राब हो, वो चेक करेंगे। ओके, तो आपको सिखाएंगे आज इसको कैसे रिपेयर करते हैं। ठीक है, नीचे कूलिंग नहीं आ रहा, ऊपर ठीक है कूलिंग। तो अभी हम शुरू करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से स्क्रू है जो खोल लेंगे। ये कवर निकाल के चेक करेंगे कि क्या मसला है। फ़ैन नहीं चल रहा या कोई और मसला है वो चेक। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे बाहर। हाँ, ये देखें फ़ैन बहुत जाम हो गया है, इतना जाम है। ये फ़ैन ख़राब है, शायद इसकी वजह से जो है ना कूलिंग सही नहीं कर रहा, नीचे की तरफ कूलिंग नहीं कर रहा। ये फ़ैन है ना, ये जाम है। तो आज इसको चेक करते हैं, इसको ठीक करते हैं। बाकी हमारा जो है हीटर वगैरह सब ठीक है, ये भी मुझे ठीक लग रहा है। स्विच वगैरह वायर पूरा सही लग रहा है। ठीक है, तो बस यही मसला है। इसको हम अभी ओपन करके इसको चेक करते हैं। इसको क्लिप निकाल लेंगे, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसको हमने निकाल लिया, अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, क्या मसला है। ये हमने निकाल लिया। ये देखें बिल्कुल जाम है। ठीक है, ये देखें बहुत जाम है। इसको चेक करते हैं क्या मसला है। अच्छा, तो दोस्तों ये W40 से हम इसको है ना चेक करेंगे। अगर इससे थोड़ा हो W40 से चेक करते हैं। अगर इससे हमारा ये सही हो गया तो फिर ठीक है, इसको अभी चेक करते हैं। ठीक है, अब हम इसको घुमाएंगे। हाँ, इससे थोड़ा सही हो रहा है। ये देखें, अभी पहले हैवी था, अभी हैवी नहीं है। ठीक है, इसमें पानी चला जाता है ना, फिर खड़े खड़े जाम हो जाता है। कस्टमर ने चलाया नहीं होगा ना, तो इसकी वजह से जाम हो जाता है। ये हमारा ओके हो गया। देखें पहले घूम नहीं रहा था, अभी चेक करें। ओके, तो इसको अभी फिक्स कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं, ये चेक करें बिल्कुल सही हो गया। ओके, तो दोस्तों आ जाएं, फ्रिज को हम फिर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसको है ना लगा देते हैं आर्जी तौर पर। ठीक है, आर्जी तौर पर इसको यहाँ लगा देते हैं। ये हमारा लग चुका है। चेक करेंगे कि हमारा फ़ैन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा यहाँ लग चुका है। हम अब फ्रिज को कर लेते हैं ऑन। ये देखें ये काम कर रहा है अभी। तो हमारा फ्रिज है काम कर रहा है।
اس کو فکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا فین جو ہم نے عارضی طور پر چیک کیا، ہمارا فین بالکل اچھا، یہ دیکھیں کولنگ بھی کر رہا ہے، ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحال تو ہم نے بند کر لیا، تو ہم ابھی چیک کرتے ہیں، اس کو ہم لگا دیتے ہیں کلپ پورا۔ آپ نے یہاں اس کو لگا دینا ہے، یہاں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی لگا دیں گے، اوکے۔ ابھی یہاں اس کو پش کر دیں گے، تو کلپ نکلا ہوا ہمارا جو ہے نا پورا لگ چکا ہے۔ تو اب ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں نیچے کی طرف۔ اوکے ہو گیا، اس کا ہم کلپ جو ہے وہ بھی لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اوپر کا جو کور ہے وہ بھی لگا، یہ ہم کلپ بھی ابھی لگا دیں گے۔ اوکے تو دوستو یہ کلپ یہاں لگا دیں گے۔ اس کو ابھی کر دیتے ہیں آن، ٹھیک ہے۔ اس کا ابھی سوئچ لگا دیتے ہیں، اس کو میں نے آن کر لیا، اس کا فی الحال نکال لیتے ہیں۔ تو میرے پاس 3 ماڈل ہے، سیم ہی ماڈل ہے، 3 فریج ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو فریج ہے وہ چالو ہو گیا، دیکھیں۔ اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے لیے، اوکے۔ اچھا تو دوستو یہ چیک کرتے ہیں ابھی، واو دیکھیں، یہ دیکھیں کتنی کولنگ کر دی ہے اس نے، زبردست، دیکھیں بہت زبردست کولنگ کر دی ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو نیچے چیک کرتے ہیں، یہ دیکھیں نیچے بھی زبردست کولنگ، دیکھیں واو بالکل زبردست ٹھنڈا کر رہا ہے، زبردست ٹھنڈا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، بس وہی مسئلہ تھا ہمارا جو فین کا تھا نا، فین خراب تھا، تو ہم نے فین بنایا۔ ابھی کولنگ جو ہے نا نیچے کی طرف جا رہی ہے، یہ دیکھیں برف جم گئی ہے، یہ دیکھیں آپ کو دکھتا ہوں، یہ دیکھیں برف جم گئی ہے، اوکے۔ تو دوستو